Tonta rem posma e watoto no wende wangaton kibe wakat pour ticket ya kam pour bali nata wina sokolga e rogasien ibutukunda ambeba sinda mazige tonde dunda kibe wazulado na ye utona. Tum Norop Sombonti Universal Institute Meaning Management of Tala Swasga, Sana Yelen Toron Konkiva Kitba Hankerne, Bompu Diwa, Observe not Kenel Hanserne, Yitotop Sombonti, Reglementation. Now at a latter of King Benent William, the Avril Lecura, some Pila Emerson Lore, Benelamba of Yime. Na Bob Yamlo Naba, deal with the Dementia Nayitga, President Patrice Talon, Bamba, La Benina Ramadi Comsida, La Fagi Lento, Katu, the quite never Suka, Ganipini La Yobe, Willie Tibambe, President Patrice Talon pour Tonde, Kibo Jurana Yoto Kalekane, and Nantasela Venam Sayid Otone. Bidilim ta pousse maintenant la table kenge tournore emerson kwa Universal Institute Meaning Management Bamba saka kiba kitba nan convenam la wuligi e no kende ni sabab sombon tildegal marama sangala re senkieda ne wala bon pour ma waya ngona nan to boton ko venement Buliga mantine busukuluna lebaga jense bumpur mayinga tibala aya bumbu e osanga banga zaba atun yizule sirtida on confo dime yesababo ti Universal Institute Meaning Management Bamba torsaba monsieur Mumuni Sere obnasa kiba kitbo tonwa on convenam tibala sango bumpu de yele e de be wakatarninga dunu gil be sombonti terrorisme ma mais un tom ne wala bumpudma din son mamet ne kam fa ton kila gom kangan la ton tun tibala aya yon yelle din say ne ministère ninga singeta tum kang me yella wilga menti son mamet te ne kam fa ton re ntala mengnere san wanti yida bumpudma atalonwa azabo atalantume fagili ya wusgu la bangara son somba ntala awenge e olantore antomne nambabsa Universal Institute Meaning Management tuntumna tabte korvenam sayido tona Amia monsieur Mumuni Sere, amia président ya Universal Institute Meaning Management pour ça. Yama be kele zugu yam mi wom na me radio la mo ni tele mo ti bumpur pusi ici. Yama tina mi mpa ko c'est l'arlin c'est bumpur be ko neba. Poso no senes mo me wom te karum pusi be. Te nebla za bumpur be renti akuru ya yi sababu ko neba. Yelbam fa mana alatam ti ton timbisa ton zinita ban yese ngehe bwemani ti yelba me budmande la ton taas pour ya ne ban committee selimbe ngirda la moulir bumpur ban ser man tutu ninga burkina faso donc yi la ton sigil réunion non na fa na yiliti ne ba fa ton sonita ba banti selimbe on wulir de bumpur ban ser tutu ninga bala ne ban committee ni manti ayela chete tartor chengle runo ya manje gendarmerie bi ka force de défense et de sécurité le mam douane dama pa police le mam ni mandu sanama tum berber mine industriel dama yamne tala carrière de man pa mandu sanam tum bondo mine artisanal dama o bondo to o pa bam fa bi ka ti na yi sababu ti fa tu on pa son état bon gom no re andik no chende na yele manti bumpur ben man samtun ko ne bala sam biela ti yelban bo aton na wul bumninga ya saluo d'abord saluo ya pipi bala ne bu so committee si bondo bumpur ben fokatu da woto o bet fokatu o patu ne katu da yele fo to kon cengti 6 yiti fo hanka mi to ne
ne ni segre maram yon ne boso committee ya ne be segre tout selua en tar formation ti sababun tu on da o bien course ti bamba donc on nan dingu ma selo yelle bebe ya hatuna lukuma yel ni manne ti 20 man na yiliti ndarab ti rami pam no chende tu selo so songo na yiliti secteur minier to on chingtore yo mini na yena bun pour me han kabe min de me ka tu fonctionner voilà runo wa ya mandat na anti man wa mini tu comme si je vais le tu pas bien ya dynamique de man utiliser man tour na yilin to pas donc ton han to signé c'est sur le na yitu tu kan king tore ti ni sahami ti ni bi de talafi ti yel kabebe ya yina ton dabo. Et dans la table, l'Assemblée nationale, député de Mazaka, on dit le kiou de son pilote tabo, député de Matala, social, on obtient bon type plénière. Bam ne ministre ninga singeta wala buguma yele ministre Bashi Ismaël Ouedraogo de quoi ga tikali 2025 ans Burkina Faso somba mental coura bugum encore ne région akane temus wosko de quoi ga titan un projet kangane ya Banque mondiale la un swaganda na son Burkina Faso lamba ta ligue arkada tun nanta ton sefo ligue milliard pista la nous ya city sonsaka poka yi wuwa le tibala député na mayelam tibala ta wotone bam nan kadal venum sitsida ta ya bumbu santin yi wazibi wakar kangme la ministre Ismaël Ouedraogo bam mena wena hanchetiaka henna yilenti député na matonge bang ti projet kangana ya bumbu sana song Burkina Faso la tonge song tonde zamana kana tem suzo wakat kanga president de son assemblée nationale la sokudame tela wotono wa absa waninga wotono wa ton nimbuida ana song bla wana dinga leader ya bumbu pona sikwala darapo na yelen ton song nimbuida bi dil president bala Alassane Sakandé mana la bem senken yenna so ba wenge ndata blenga convenam tasan yet Santon na mana ana songa nimbuida pipi. Et dans la table, masan kenga yo kontigulem ti yo kanam pabaga rumiraga ya ministre ninga singita golga yele ni ministre ninga singita koba yele yiba mo yib tonre bam jake nore nante tonre on consorti nimbuida singa e la robo kaset nin kam pogorba aliena ta wina la natin ta tsa ne yo rum salaga a yelmata hectare de mayibu a ligde me lebenta wala million kwabaga la piste la royaume du Danemark bam ni Burkina Faso zo ya sababu ti lu horum kangane yo kram nam pama kaseta la woto ya kurum sayar pama pakre ministre la ninga singeta gulga yele amores yerbanga mpa ministre la ninga singeta ko ba yele salifu rogo obna gataba antipam kaseta obna gata me nwa pena option sebre woto no wato bon renti coupure de ruban nebno kendra kanga wa rumsa yare sir pakame ya sen yiri hectare yib zugu labson lugul rumsa yara anan sunga gungu ndoba ameba yikra ligdi sen yiri c'est for million kwa la pista raga tarab son bonde ti box à bovin et de petits ruminants quai d'embarquement ni hangar de négociation ya zora sembe Burkina Faso tenga la royaume du Danemark tenga yi sababu ti rakanga pam lugulga suntuni tumno kendri ngab sumbonti programme de croissance économique dans le secteur agricole kwera PCSA ya sunu ko tondo bala ton wa me ananya gongulba nguligiba ti a ton me ministère ambe wa ton tumna bam nyinga wala la yama miti ha pam gongul ha pam marché a beta auto ya sunu won kwen bala ya kalab na watan ko rumsa te nim nganda tunda rumsa mimti hanan dunga ya kalab wata donc be kanwa ya nyoro ko bamba rumsa metara jinsi te fomim ti ya kalab wata ntwen pam rum ndabo ti wata pesco wata buwa ti wata nafo ya kalab wata donc ya sunu ko tondo ya mimti be kanwa gulwa tara nyoro usko voilà van waka ko sko twen tara panga yir fo mbe zakin be fo mbe zinga to voilà donc kana me yam mi kamti rotlab la me ngu bioko marché à beta mbe kanwa tam to rubamba ne bona bit watun libre kier watna ko ribo kier watun ko tira taba
ti jikinga mtierte hambe kan tumne bur fa bam data tun pa makane donc ya nyoro ko tondo la nyoro ko gugul mame raga ramba pulum dame nazan soma ya Amadou Cissé ya zanrba sultor soba suno aya wusorunda ton patron pusuko min sidda masaye wan ko ton kuninga ya hannafete bale ya gulga ane ko ba nafete ton njita Burkina Faso kane sanama hannan lo kudu voilà ya gestion pour un ton na kelungu mataba ya zama zabla toro yepa mam tondo yam mi zama yelle ya Peter Rada ti Peter Parada la moha to fam pa mbe tere ozuga na nguma taba kaset pa Burkina Faso tengu wati kwa bazugo ya zaka son santa pihni ramba la saman gulga Edna kenga bazer masantu liam ti paraba l'armentaire solution de bonti FUB association femmes unies du bazera bamba 5e mars ki responsabilité ya raninga absenya kan nantaka paraba yelan bazera sulgangane bamya kalaran kanga na wiligop tumna la wiligop menga tigenga yelam tin zila yela zi nambab sakam pour bali nata wina te konton de venam seyide otone Chou ti pare faso d'enfani mpasa taba wafa ya tero sinzindi FUB association des femmes unies du bazera sous la ramsun lugli rara sankende ni rasma tabu opsin yake mantumbu totore to bonde ti journée portes ouvertes obtum da kenda ni paraba wora rare andunu ramsun lugli yum fan wa kirango ni vigri ratin yeti 8 marsa FUB ram tunda ne no kenda woto no wa nan ta har paraba sagles buto tore ya awa wirro rwamba ya tor soba on konsul kanga mane journée porte ouverte va ya hanna yilin ton wiligir menga sul nan ton wiligir menga la les ton les mos partenaire dam tible yaadam passé ya situm yaadam nam la kasiki aton mi han wiligir menga passé ne bu so honda kami ton nambanga ton sul geta yilagam da wenga rat yeti ton mera commune mera konton tilsik damba te ton geti kombiri gille fan sagda wukuri ngili zanga ton le bende geta koronga wenga tibon ton sonda wala kam ninga yeb nimbanda mo ambe école primaire ni collège la maman en yord scolarité la ma la ton man de blo ma sebon compte ba bon ton le bende ya la fi wa wenga ya bazer au commissaire a Asetou Baldi Traoré au pire a fibram no kendawa la kota sula tabara metibam memo ontume parabatil wenge tumda mayakra gasin ya germain compora au pulma me nanta se afu parabanyare sankere ni sunna worbo association pour un parnis ba han wordo sunna ton na ngesame nyaba nyarab sirsida bara ton hon kolda ya Burkina Faso zanga fa sun worba donc na logor pore ton na ngehame absan tikatabla ya mabe tumna labna nkensa men tumna pour sirsida ton na nyarab la information ramba ton na nyarab la men to gese ya yela bna nken ya gwaba ya ritro to pam tumatero pong pore na nyarab la men to gehe na mana wanted pam kose ka wo bala yela han oriented pam kose donc ko sa logor pore it mikrame te nan développer labo optumna province apoka en koyam le parnis ba kabe sunna point to fa nkata nutumna bi wache sunna point ti fangil kelen ya tenga manara la association manara association des femmes unies du bazera moba kira ni kompuli wa sarles kuni ni lagamantara zulwese sida wa banga obzabra ne bonga chenso la sibrele opson ta har paraba ni kompuli wa passa taba na kenga zaman zeng masa so wanti da benen ti william ti abril kiura son pile yemala benen nimbu de fangil nayi yakab yam de ona son bonti élection présidentielle yam singet net ninga wa na yitka président Patrice Talon bamba la benino na mo wusugo ton ronde kopsira la fin en tokubati ba ne ko ba pour ya nebe pihni la yob tonle la santong président Patrice Talon pour nous et taba tina borba ye usgo la son bobon kapama usgo ya neb sandabe wala e welore
gel kitam te bam nimbui de kadi kapsi da zanga nan ko be tibala abraka mibe ya sida ti vota so wa singa no wa ayi taktum take gebo wa ye wusko la bandi fa gilli sulninga senge sa vota yelwili de kwai bala ti vota yi bum sun tu nore tu se wala sen segda nan ti vota la singe na boda Patrice Talon wakar kanga da zakara kwai bala nguli de bala ti bam sun dabar wakata ba woto no wa rabiem kabenen bam dunna rabiem kadebe nembam be woti bala bam hanti taya won vukup son bon eti enku o kawowa kalat na yalla hidat kanan lo ka tieta tine bi hambona man ko nga ka somma mane susan wusugo tibala akete ya bawa halali zamana wonna galaga bane na kitir mi tabtiri